wathunywa nguYesu, wathunywa nguNkulunkulu. Akafani nabanye abantu ebupostolweni bakhe. Okokuqala anginitshele ukuthi igama elithi mpostoli lithi othunyiweyo, ongazithumanga yena, ongasukelanga yena, wazibonela umsebenzi efanele awenze ukuthi mina ngithanda ukuba ngenze umsebenzi othize. Igama elithi apostoli lisho lowo othunyiweyo noma oqokiwe nguNkulunkulu ukuba ayomenzela umsebenzi othile noma into ethize. Singabazalwane esikolo kunezinto efele singazinyatheli lapha sizazi. Lokhu kukhomba ukuthi umpostoli ungumuntu ohlukile kunabanye abantu, noma abanye abantu bekhona bangabapostoli, kodwa umpostoli weqiniso yilona lowo owaqokwa wathunywa uJesu ukuthi hamba uyongenzela umsebenzi othile, hamba uye endaweni othile. Nezindawo azihambayo izindawo ezikhonjwe yilowo amthumileyo. Umuntu ompostoli ngempela uyazi ukuthi uyisithunywa sikaNkulunkulu, ongukuthi kwayena hlala ngizweni kokungubani, ongukuthi kwayena lo msebenzi lo awenzayo akuwona umsebenzi aziqokela yena ukuba awenze, wazikhethela yena. Wakhethelwa nguNkulunkulu kube enze lo msebenzi. Akazithumanga ekuthenini enze lo msebenzi, akawufundelanga lo msebenzi, ngoba uma ngabe lo msebenzi wokushumayela ufundela phela kuzofanele wonke umuntu oshumayelayo aqala esikoleni kuqala, ngoba kufunakala iziqu zemfundo ukuthi ufunde wagcina kangakanani ufundela ukushumayela ebhangeni. Manje la ngikhuluma khona ngiqalisa phansi lapho saqala khona ukwakha leli bandi ukuthi lo msebenzi usuka kanjani, kwenzeka kanjani, ukuze sihambeni lapha enkonzweni ngokuhloniphana nangokwazana. Phumzi methi kungengamuntu usho ukuthi lo msebenzi awenzayo wathunywa nguNkulunkulu ngaphandle kwesandla somuntu. Kusho ukuthi akupolofodwanga, akukho umuntu owapolofita, akukho umuntu methi ngasandla somuntu, akukho umuntu owamqoka noma owamkhetha. Ngamanye amazwi mamngubani ahlalwa ngaphansi ibandla. Makufunakala umuntu ozokhulumela, ozoshumayela ivangeli, ahlala ibandla limkhethe lo muntu ukuthi sikhetha lo, sifuna lo. Akubuyiswanga abantu kwahlalwa phansi ukuthi umuphi ofanele esizomkhetha. Ngamanye amazwi uma uNkulunkulu efuna umuntu azomsebenzisa uzikhethela yena. Bebaningi abantu zikhethela yena, ziqokele yena. Uyamazi lo muntu uNkulunkulu asuke amfunayo ukuthi ufuna umuntu onjani. Thina asimazi. Uma kuthiwa sikhethe thina sikhomba noma ubani. Kuye ngokuthi siyamthanda yini noma simthandi, muhle yini noma kamuhle. Sikhetha kanjalo thina masikhetha. Kodwa uNkulunkulu yena akakhe abheke ubuhle bomuntu. Noma emubi uyamkhetha amqoke yena. Kuphela nje uma ukuthi uzowenza lo msebenzi. Wathunywa uJesu Kristu uqobo lwakhe. Ngizwe mama, wamthuma ngaphandle kwesandla somuntu. Nalokho fanele siqapheleni futhi ukuthi eTestamenteni edala leli gama lithi umpostoli lisho ini, noma ngithi uyini umpostoli. Umpostoli sengishilo isithunywa
sikaNkulunkulu. Uma umuntu ethunywa yimina lo mpela kusho sobala ukuthi engasiyena ubani na umpostoli. Yebo omunye uzothuma yena, omunye uthunywa abanye abantu athi mhlawumbe abangani bakhe kanjalo. Leli gama elithi isithunywa noma umpostoli, lelithi impostoli ligama elithathwe ngolimi lwesiGreki. Ngolimi lwethu lithi isithunywa. NgesiGreki lithini ka? Umpostoli. Ake ngiphendule manje masini. Kancane leli gama lisho noma ubani phela othunyiweyo. Kodwa ngalendlela mamngubane asebenzisa ngayo umzalwane wethu othandeka enkosini umpostoli Paul, lisho lowo othunyiwe nguYesu. Uqobo lwakhe. Lisho lowo othunyiwe nguYesu, uqobo lwakhe uYesu. Emthuma ngaphandle kwesandla sikabani ke mamngubane, ngesandla somuntu. Ngaphandle angibeke lokho futhi kwebandla. Manje lapha mamngubane kusho ukuthi uma uNkulunkulu efuna isisebenzi ahamba yobuza abazalwane, ahambe aqoqe abuze ikuphi na ebandla, ahlanganise ibandla. Wamthuma ngaphandle kwesandla somuntu noma ngaphandle kwesandla sambudamba na sebandla. Asizendaba manje manje lo muntu engikhuluma ngaye ubani uthisha wakhe? Ufundiswa ubani umpostoli? Manini ngibuza. Kungani uma themba uNkulunkulu ebiza umpostoli engahlanga ukuthi ahambe esikoleni eqala abheke izincwadi uyifundele ngento yakhe ngithumela yona afuna kwayenza impilo? Ziphi incwadi la umpostoli zemfundo zasekoleni efundela ukufundisa? Kungani sizivume izinto ezinjenganalezo? Ufundiswa ubani umpostoli? Nami manje ngibuza ukuthi ufundiswa ubani umuntu othunyiweyo? Ufundiswa nguYesu, uyena thisha omkhulu. UJesu akambiza umuntu, angamthuma umuntu, angamtshela ukuthi ufuna aye kuphi, ayokwenza ini. Uzofika khuluma thini kubantu? Kodwa uzithumayo kusobala ukuthi akana kumfundisa. Bonke abapostoli mamngubane ababehamba noJesu lapha emhlabeni esikuwo babefundiswa ubani na? Babefundiswa uyena ubani na? uYesu. Abafundiswa ngomuntu. Mamngubane abafundiswa ngalolu ngumuntu owenza izinto zina owayizwa ngomunye bendaba. Umuntu nayo izwi ahamba azofundisa mina. Ezwe ngobani ke impilo na? Ngomunye umuntu nomunye owayesikoleni wayofunda. Usezofundisa mina. Naye ezwe ngomunye. Kusobani kusho uma kufanele ukuvula isikole mamngubane seBhayibheli kufanele sivulwe yilo muntu indaba oyizwa ngobani na? nguYesu, hayi ngomunye umuntu.
umuntu ofuna afundisa abhula isikole seBhayibheli ilowo muntu lowo ofundisa ubana umpostoli uPaul kanye nabanye abapostoli ngoba le ndaba bayizwanga ngabanye abantu bayizwe ngomnikazi wabo. Abafundiswanga abapostoli umuntu owayizwa indaba ngoba na ngomunye umuntu bafundiswa umnikazi wayo le ndaba, bafundiswa yilowo lezi zinto abazishumayelayo esenzeka kuyena. Yini ke umsebenzi wompostoli na? Ngokubeka isekelo ukuze kuthi lapha kwakhiwa ibandla kaJesu Kristu lakhiwe phezu kwalo lesi sisekelo. Isekelo sebandla sibe ngabapostoli. Wonke umuntu ofikayo la kulolo bandla uzofika akhe phezu kwalesi sisekelo sibe ngobana ngabapostoli. Akazofika guqula izinto change. Umuntu afika sikhonza kahle athi akushintshe khonzo kanje akwenziwe kanje. Efika engasazi isisekelo ukuthi sibe kwenze simi kanjani. Efesu 2:20. Yini umsebenzi wompostoli na? Ngokubeka isekelo. Efesu 2:20 fundile lo phezulu. Efesu 2:20 nibone lento engitshoyo ngikhuluma into nhlamba yemamba. Umsebenzi wompostoli Themba ngokubeka isekelo sebandla. Nakho phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofethi uKristu Jesu uqobo lakhe eyitshe legugu. Uthi nakhiwe phezu kwesisekelo bana? Isekelo sabapostoli. Nakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli, nakhiwe phezu kwesisekelo sabaprofeti. uJesu yena uqobo uyena oyitshe legumbi lesisekelo. Kusho ukuthi lesisekelo kwasona uThemba sakhelwa phezu kwabani na? KukaJesu. uJesu yena uba ngaphansi bese kuba yina isisekelo bese lizoba yibani. Aningizwa uJesu ufika abe yena yitshe abe ngaphansi okuzokwakhela kuzo abapostoli abazokwakhela kuso isisekelo. Bese kuthi ibandla lona lakhiwe phezu kwani na? Kwesisekelo sabani sabapostoli. Bona bayithola yaphi le ndaba gogo na? Bayithola bona indaba ukubana kuJesu. Kwathi uma sebeyishumayela yonke intshumayelo abeyishumayela mamngubana abagcina ngushumayela kuphela Themba kodwa lento abeyishumayela bayibhale phansi. Bathi beyishumayela nina bayibhale phansi. Ukuze nofikayo umuva afika thola ukuthi kumi kanje kuqalwa kanje kugcinwa kanje kushunyelwa kanje angafiki nokwakhe ashumela okunye yena osezosona ini kokona ngubani na isisekelo osezolona ini na ibandla ibhalwe kanje na ukuze wonke umuntu ofikayo afika shumela kanje angachinja chumela into. Kungakho ngithi bona kwathi lapha sebeyishumayela le ndaba bangagcini ngoyisho kodwa yina bayibhala ukuze njalo kushunyele into eyodwa ezolonke emhlabeni wonke jikelele. Kungabi khona oshumela ngendlela nowenza ngendlela akhonza kanye indlela. Inkolo inye. uNkulunkulu munye. Umhlaba wonke jikelele fanele uNkulunkulu akhonza ngendlela enjani eyodwa. Kushunyelwa into enjani eyodwa. Ukuze nebandla libe njani? Lizoba ibandla. Ngeke labalinye uma izintshumayelo
sahlukene ibandla lakho ngentshumalengana eyodwa kodwa mangabe intshwani ngasenye lokho yilapho la kuvela khona ina amabandla amaningi ahlukeneyo ngoba imfundiso injani ayinye ngamanye amazwi alikwazi ungahlukani ibandla uma imfundiso ziyiningi ngoba lapha siyaphikisana nje omunye uveza kwakhe nomunye uveza kwakhe lo yilapho lavela khona ina ukwahlukana kuvela amabandla wabandla abanye balandiswa balandiswa ngoba bathi uyena ngcono nosibambani esimza ukhuluma kangcono kunompilo mangubani uma bezoshumela into eyodwa amukho zothi hayi mina ngikhetha ubani ngikhetha umpilo ngoba umpilo ushumela lento engenzinyana mina na engishumayela okay bona indaba abapostoli bayithatha kuJesu base beyishumela babhala phansi ngifuna ngizwe iba kanjani lolu anengizwe ukuthi ngiyadala nhlobo iba kanjani isakelo lolu lendaba iba isakelo ngoba ibhalwe kuphi isakelo usho ukuthi khona yinto ebhalwe phansi bona bayithathe angizwe nababili nakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti uJesu enjani na eyitshelane na legumbi abapostoli bayishumayela le ndaba bayibhala phansi yayiseba iba yini ke manje na isisekelo sebandla lapho kuzokwakhelwa khona ini na ibandla likaYesu yaba mendlovu isiba lendaba isisekelo ozokwakhela kuso ibandla likaYesu kwezwelane mama kubane na azoba ibona phela bazoshumela ivangeli yazi sibabona ngithuthuse nisana kwenzela ukuthi Sara akuthi laba abafikayo umumva bafike nabo bakhe kulesi sekelo ubani ke manje mangubani uzofika abakhe kuleselo na yilabo bafika muva iselo sezoniya na sasibekile uma ngibe ningizwe kahle ngizokuzwa lapho tjana sibekona lokho isisekelo ibhaliwe nendaba phansi ukuze lo ufika muva ekade ngekho yena afike akhele phezu kwesisekelo wakha ini na ibandla angalakheli kokunye alakhele phezu kwalesisekelo nobana ngalakha ibandla kodwa into efunakala ini na ukuthi alakhele kuphi esisekelweni ukuthi ufike eqala nomfike emuva kushaludo kuphela nje kufanele akhele kuphi na ofike eqala nofike emuva kufanele akhe phezu kwalesisekelo umntwana ngisho namhlanje intweni ukuthini na ngizama ukuchazela ukuthi azange kuvele mamngubane enye indaba entsha elana ngoKristu b azange kusukela leso sikhathi kusuke manje ayikho indaba enye entsha eyavela eshunyayelayo kodwa ibilana ngoKristu yile kuphela futhi ayifunakala lowo owakhibanda alakhe ngenye indlela lelo bandla likho lapha ke kunengozi enkulu lapha yokukhetha kabi ubheka izinto ezithile ebandleni basothi ilona ungene kanti libandla likhona kanti linjani khona alikho ngoba laziwe uNkulunkulu
konakele kuphi na? Kumakhi. Abavelanga abanye abapostoli abathola enye indaba emva kwalabapostoli. Abathola enye indaba okuyindaba entsha. Naye uJesu futhi mesethuma mina ngisolime manje akafika ngaye lento akhulume enye indaba angayikhulumanga kubona kubapostoli bakhe. Ufike wacho yona loyo nto leyo ayisho bapostoli. Hayi onguthi uJesu akayishintshanga ini na imfundiso yakhe. Mase kulezi sikhathi abiza mina ebiza wena esikhathini sempucuko. Ivangeli yilo noma ngajeki impucuko ngayikhathi ngekhathi kodwa lona ivangeli njena limile lisho into enjana eyo ngamanye amazwi ngithi into aliguqulu ivangeli. Alishinjwa. Thwelela sedala solonakele akumele ivangeli linye lisho. Leyo nto uNkulunkulu athe iyona nini. Ayiguquki. Noma evela manje othi yena unendaba entsha ayitholile gogo kubani na kuYesu. Uma leyo ndaba ingekho lapha esisekelweni sabapostoli, ibandla likaYesu kumele lingayivumi loyo eshoyo komuntu ethi duduzile mina ngipostoli mina ngihlangene noJesu emona wangiyaleza ukuthi bazalwane angintshela ukuthi lapha akumele samukele zonke izimpulopiti eshoyo ngabantu uma besho into enjena ephambene ethemba na nesake sobani ke sabapostoli. Kusho ukuthi lapha na noma umuntu eshe ethi uyisithunywa ube sithunyiwe akumele besithathe kalula leyo. Kufanele thina nina siyobheka ukuthi ikhona lesisekelweni. Isekelo yilento ayishoyo izwi lenkosi. Lithi nona akakhuluma into engaziwayo yini la. Ibandla lenkosi uJesu Kristu aliyamukeli into esho umuntu athi kulesi sikhathi esiphila kuso manje uthunyiwe yena uJesu asho okunye okuphambeneyo nokwathunwa abapostoli noma okukhulunywa abapostoli. Lelo banda akusilona elikaYesu. Bangaki ngolwazi lwakhe abapostoli abanjangalo ngikhuluma lapha endlini. Bayishumi nambili. Amagama abo alotshiwe. Esisekelweni somuzi omkhulu noma ngalisayo. Okungumakoti wewundlu kaNkulunkulu. Mama ngubani ngithi na ngithi amagama kuphi na alabapostoli engikhuluma ngabayishumi nambili ngubani ngithi alotshiwe esisekelweni somuzi omngcwele kaNkulunkulu oyibandla elungumakoti. Amagama abo nyana alotshiwe kuloso sisekelo. Alabo bapostoli bakuthwele. Ngikhuluma ngobani uma ngikhuluma ngebandla na? Ngikhuluma ngobani uma ngikhuluma ngomakoti engithi phansi kwakhe kulotshwa amagama phansi kwamakoti gogo ngubani kulotshwa amagama alabo bapostoli abangu-12. Ngikhuluma ngobani mangikhuluma ngomakoti?
sikhuluma ngomqa vu Isambulo 21 verse 9 kuya ku verse 14 lapho kukhulunywa ngomakoti kuthiwa umkabana umkawu uma kuthiwa umkawu ukuthi umfazi kaYesu umolokazana kaYesu ibandla lungumfazi lungumakoti kabani na kaYesu hayi kaChosi. Umzalwane wethu othandekayo enkosini nakuba kuNkulunkulu umphostoli uPaul uyaqinisa ezincwadini zonke azibhalayo phela ukuthi ungumphostoli ngokwentando kaNkulunkulu wabasezulu. Ukwenza ngakunyalini lokho na ukwenza ngoba uyazi ukuthi ivangeli alishumayelayo yena walifundiswa uYesu walifundiswa nguNkulunkulu. Sengiqedile-ke manje nomntwana go verse 1 no verse 2 ngokungumani abhutwa mthemba iya ku verse manje 3 bengisakhuluma ithathu verse 1 no verse 2 manje sengiya ku verse 3 ku Galatia 1 verse 3 verse 4 verse 5 Loma verse kodwa okwamanje ifuna ku verse 3 verse 3 makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini yethu Jesu Kristu. Umpostoli uPaul ebhala noma eshumela noma efundisa uyavama ukusebenzisa lamagama noma ukubingelela ngalo lapha ebingelela laba bakholwayo noma ebingelela laba babhalayo asebenzisa lamagama ayasikhumbuza ukuthi ukuthula kukaNkulunkulu kuhambisana akuhambi kodwa kuhambisana nomusa. Izibusiso zonke ezivela enkosini enkulu baba uNkulunkulu nakuKristu Jesu inkosi yethu ziza kithi ngomkhondo womusa. Yini umusa na? Igama elithi umusa lisho okuhle esikuthola singafanele singakusebenzelanga. Insindiso sithole ngana ngomusa akukho okuhle esikwenzileyo thina ukuze uNkulunkulu ayosifela esiphambanweni. Besizoni nezaphula umthetho abantu ababi nabanukayo nabanengaka uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wathumela indodana yakhe ezileyo ukuba izosifela siyizoni ayikusibali ngokomusa sisindisiwe onguthi bese ngafanele ukuthi ngisindiswe ngoba ngamputhema na ngoba besizoni sisindiswe ngani ke na kusebenza umusa ukuze thina sisindiswe. Umusa igama elithi umusa ngiyacabanga ukuthi kungenzeka laba baqandi ba ingane zabo ukuthi umusa abaqaba bengacabangile le ndaba sikhuluma ngayo. Mawuhambe ngalo nyakho ukuthi umusa usho ukuthi umntwana omthole wena kunjani njebana kungafanele ubungenamandla ozenzela umntwana. Manje abantu vele bathola igama nje ukuthi mhlawumbe laqamba ingane ozomusa umbuza ngakwazi ukuthatha ukuthi usho kanjani ukuthi umusa. Igama elithi umusa lisho okuhle okutholile wena ungafanele kungekho lutho
ungeke unakusho ukuthi befanele mina ngithole ngithole into ethizeni kuba mina ngasebenza ngazikhanda ngenza lo nalo lo gama lisho manje kade nihlabelela nina lapha nithi umusa kaNkulunkulu wanele bani na ngowethu so umusa kaNkulunkulu Themba iwona ake angazi ukuthi ake ngithi mina mzala Shosi kade ngidlizo ngiyazi kusho nje bakade ngidlizo nje uNkulunkulu akafanele ukungenzela na ukungixolela akafanele na ukungthethelela lamaphutha namacala engwenzileyo kuzosebenza ini manje khona bana umusa ongokuthi angifanele kodwa umusa kaNkulunkulu uzokwazi ukusebenze wona kuba uNkulunkulu angithethelele ngawo nomusa wakhe uthi asithethelele zonke izono zethu thina esizenzileyo ngokomusa Themba ngaphandle komusa akekho umuntu oyamukeleke ezulwini bengena kwenza kube nomuntu oyedwa osindiswayo amukeleke emuseni kaNkulunkulu uma umusa ubunjani na ubungekho ngamanye amazwi ngikubane thina sizolo Themba nezaphula mthetho singabantu abangafanele ukuthethelelwa uma ngikhuluma ngomusa gogo ngisho ukuthi singabantu ababekade bengafanele kunina ukuthethelelwa izono zimbi kakhulu izono esizenzileyo afanele ukuxolela kodwa uNkulunkulu uyakwenza lokho ngomusa wakhe uwenza kuphela kulabo abakholwa banikena kuJesu uma umuntu engakholwa uJesu Kristu uNkulunkulu awusebenzisi umusa awusebenzi ke ngakho amanye amazwi umuntu engafuna ukukholwa uyazibhalela yena ethenini umusa kaNkulunkulu ungasebenzi uyazibhalela ukuba angasizakala empilweni yakhe kanti ukusizakala lapha sinti kutholakala mahhala ngomusa wakhe uJesu ngomusa wakhe uThixo uyiwenzani Themba na uyasisindisa lapha ngithi sisindiswa na ngomusa uNkulunkulu ngizwe namhlanje lo ngomusa wakhe uyasindisa akasindisi nje kuphela uyasifukula asithwala asipha amandla manje kuba sikwazi ukuzinqoba izono uyasisindisa asithwale asifukule asiphe ini na amandla ngokwenzani manje lamandla na usipha amandla kade singenayo kuqaleni usipha amandla manje uba sikwazi thina ngokwethu mama kubane sikwazi thina ngamama ngawami ngana thina ngokwethu ukwenza na ukuzinqoba ini na isono wena mzalwane namhlanje ngizweni ngiyakwazisa unamandla mzalwane kukhona amandla la kuwena omnqoba isono uhlulwa isono nje ubuwena ungafuni ukusinqoba phezulu kuba uNkulunkulu enikezele na amandla umzalwane unamandla okusinqoba isono ezimhluphayo mzalwane kungabe unezono esihluphayo ongazi ukuthi uzosinqoba kanjani yazi namhlanje wena unamandla okusinqoba isono ziqala lapho ke Themba bhuti wami kuba kube nezibusiso zikaNkulunkulu ongokuthi lulu umuntu nomuntu ongathethelelwe akanakubusiswa lo asikho isibusiso
esingamsiza ngokuthini. Ngoba yini nendlovu? Ngoba usathwele inina izibusiso kaNkulunkulu azikwazi ukusebenza umuntu osathwele inina izono. Kufanele qala umuntu uNkulunkulu qala amthule lo mthwalo wana wesono bese ungenayo ngamanye amazwi kuzokuthethelelwa kwezono ukuze uNkulunkulu njana ambusisa akwazi umbusisa umuntu osahlezi sathwele umthwalo onzima kangaka wezono. Ngidinga ukuba uNkulunkulu angithethelele inina izono andikuba ngibusisa akakwazi ukungibusisa ngibe ngisathwele umthwalo wana wezono. Ngoba ngisathwele icala lezono zami. Kukhona into uThabo nanoko mendlo. Uma ngikhuluma kanje konke ngubani ngizokubuza namanje ngitsheleni seningizwile ngilandi la. Ngifuna ukwazi manje uma ngicabanga amakhuluma kanje. Yini ehamba phambili la umusa nokuthula? Ishaya kokosini ko. Mama, ishaya kokosini. Kuqala kusebenze ini na umusa kaNkulunkulu kubani kumuntu bese ethethelelwa ini na bese ethethelelwe ikhona sekuza ini manje na sekuza ukuthula usenokuthula lo muntu phakathi sekhona ukuthula phakathi kwakhe nobani na noThixo ngoba sekusebenze ini na umusa kaNkulunkulu. Ngakho umusa ulandelwa ukuthula. Wona uhamba phambili emva kwawo kuze ini na ukuthula. Ngiqonda ukuthi Phumzile lapha umusa kaNkulunkulu usisebenzile enhlizweni yomzalwane usisebenzile umusa kaNkulunkulu enhlizweni yomuntu okholwayo. Wasigeza zonke izono. Waziqeda zonke izono nekade sikhona enhlizweni yakhe. Ilapho kufika khona muva ini na ukuthula. Akubi khona ukuthula. Okay mama ngibala angicela ngokuthanda. Inhliziyo enesono ayikuthola ukuphumula. Yes. Uyaluza njalo bathi abantu bathi uyahlanya kanti cha uhlanyona lo kunesono asikunikezi ina ukuphumula asikunikezi ina ukuthula. Udinga ini manje na umusa kaNkulunkulu ukuze uthethelele kuze ube nokuthula. Ongokuthi akukho ukuthula noma ngubani uma sekhona izono. Bazalwane ngizweli ke akukho ukuthula enhlizweni yami Phumzile uma kusekhona izono ezingavunywanga ezingalungiswanga engaxoxwanga ngazo. Asinike manje kuverse 4 no verse 5 okungamavesi ke kule ncwadi esifundayo kuverse 4 no verse 5. Ungazinikele ngenxa yezono zethu ukuze basophule ngelizwi elibi lamanje. Ukwethando kaNkulunkulu Baba wethu makube kuye udumo uziphakathi. Kulama verse ke uverse 4 no verse 5. Lapha ke siyakhonjuzwa ngomthombo kwezibusiso zonke esiziphiwayo ngubaba uNkulunkulu. Kuthiwa lapha zivela ekusifeleni kukaJesu. Konke lokho sengikhulume ngabo chazwa lapha ngamabhesi uthi kwangena kwenzeka uma uJesu engasiphelanga. Ngaba zale indaba yokufelwa uJesu Kristu esibhambaneni kusho ukuthi yona indaba enkulu nazo zonke ezinye inina izindaba.
kwabapostoli, kwavangeli lelo sikhuluma ngalo ngabalikho, kwasisekelo lelo ngaba kulikho, kwabandla lelo ngabe njani na alikho uma uJesu njani na engasifela. uJesu Kristu wafa ngokuzikhethela yena ngokwakhe, ongukuthi ngiqonde ukuthi wazinikela yena ekufeni. Bonke abanye abantu bazalwane abafayo lapha emhlabeni bafa ngubani? Ngoba ukufa kuyabehlula. Bafa ngoba ukufa kunamandla. uJesu akafanga ngaleyo ndlela, akafanga ngoba ukufa kunamandla phezu kwakhe, akafanga uJesu ngoba ukufa kumehlule. Ngamanye amazwi uJesu wayinamandla phezu kwanako ukufa, futhi wayinqoba ukufa, kwangemenza lutho uYesu. Ngakho ukufa kukaJesu Kristu akufani nokufa kwethu nokufa kwabo bonke abanye abantu abafayo emhlabeni. Bonke abantu abafayo emhlabeni bafa ngoba ukufa kunamandla phezu kwabo, bafa ngoba ukufa kuyabahlula. uJesu akanakulinganiswa nabo bonke abanye abantu noNkulunkulu wana abafayo. Futhi wabonakalisa lamandla ukuthi unamandla ngoba wakuyibona wavuka, esikhombisa ukuthi akafani. Simele sikholwe uJesu ngoba wafa wavuka. Ukuvuka kwakhe kwakubonakalisa amandla akhe ukuthi akafanga ngoba ehlulwa ukufa. Kodwa uJesu wafa ngoba eyikhethile yena lendlela yokufa. Endleleni zonke ezazikhona uJesu wakhetha indlela embi kakhulu nazo zonke izindlela. Wakhetha indlela ezomisa ekufeni, yebe ekufeni kwesiphambano. uJesu wasuka ezulwini bhuti wamthemba ezemhlabeni azi kahle konke okuzokwenzeka kuyena. Waazi ukuthi uzobethela phambanweni afe, waazi ukuthi uzombeka, waazi futhi ukuthi uzofa yena avuke ngosuku lwesithathu njengalokhu umbhalo isho. Wakusho lokho, wakushumayela lokho. Zonke izinto ezazimehlela uJesu Kristu themba wehlelwa yizinto asuke ezulwini azi kahle. Wazi ukuthi ubani ozokumkhaphela, kodwa wahamba naye, waphila naye, wakhonza naye, azi kahle ngelinye ilanga le ndoda iza kumkhaphela. Uma ngithi kinina wafa uJesu Kristu ngoba ezikhethele yena lendlela yakho yokufa, ngichaza ukuthini mina na? Ngichaza ukuthi akekho noyedwa kubabulali bakhe owayenawo amandla okumthinta uJesu, ambambe, ambethele. Uma kungavumanga yena kube enziwe lona, kwavuma abantu kanti lona kwavuma yena uJesu kuba abantu nizokhumbula phela lapho uThemba ukuthi ngesikhathi sebefika laba ababezombamba uPetro wahosha inkemba walimaza omunye walabo. uJesu Kristu wamkhuza, wathi ebusela inkomba yakhe emgodini yakhe, wathatha indlebe leyo ayiseyinqamulile uPetro elelo inkosi yakhe engafuni ukuthi ife, wayiphephetha wayibusela endlebeni yalowo ekade eselimele. Kwavuma yena kuba bamthinte, kwavuma yena kuba bamphathe, kwavuma yena kuba bambethele ukuze afe, ngoba yengalapho kwenzeka lento. Sithe sasingena kuba nazo izibusiso zokuthethelelwa kwezono uma engafanga kwafanele afe. Themba usuka kwakhe
eze emhlabeni uJesu niyazi usuku wakhe ezweni eze emhlabeni kwakungeke ukasiza ngalutho uma egcinile akasafuni ukuba thiki ukuba bethelwe ngoba ungena kufa ungabethelwanga ngoba indlela yakhe futhi yokufa kwakhe yayindlulisa lapha yayimisa esiphambanweni yona indlela yayimisiwe ukuthi umele efe ngokungena ngokubethelwa hayi ngenye indlela uma ngabe wajutshula uJesu wagwazwa nje nyangiza thembela ezihambela la sasingena kusizakala ngokufa kunjalo sesiqapheleni izinto uma ngabe uJesu wayezofa ngani njenganami memdlovu ngifa ngoba ngiphethwe iBP ngiphethwe ushukela niyezwa sasingena kusizakala thethela izolo ngalokho eyakhe indlela yokufa yayidlula la ukuba hamba ukubona ayolenga emthini ephambane namba yobethela ukuze sisizakale thina ngintazela ukuthi uma sizokwenza izinto lulu ngenye indlela manguba naye emisiwe hayi le esekuhlelweni iButhemba likaNkulunkulu anekusizakala kalulu zingenzeka izinto empilweni yakho ungazenza izinto kodwa kubalulekile ukuba izinto azenziwe na ngohlelo likabani na likaNkulunkulu kuba ngeke sisizakale uma senza izinto ngolutho uhlelo sizimisele thina uhlelo thizeni silahle likaNkulunkulu ngoba ngithi mina uma uJesu wafa ngoba ephethwe iBP wafa ngoba ephethwe iCovid sasingasiza ufa kwakhe kwangokusizwe ngeke umuntu ezosindisa ngoba akafanga ngeplani akalandelanga iplani kaBanana kaNkulunkulu uJesu wazinikela yena ekufeni kwavuma yena ukuba afe John chapter 10 Themba verse 18 ngokwevangeli kaJohane uJesu akafanga ngoba ehlulwa ngoba engenawo amandla phezu kwalaba ababembethela wafa ngoba kuvumela igama lethi mangithi wavuma ngisho ukuthi wazinikela yena ekufeni ikhona lokho kwenza ukufa kwakhe wahluke kulokufa kwabantu bonke abafana emhlabeni John chapter 10 verse 18 ngokwevangeli likaJohane chapter 10 verse 18 akakho ongamuka ukuphila kwami kodwa ngikudinga ngokwami uthini lapha na uthi uJesu akakho umuntu onamandla kuba amamuke noma amphuce noma ambulale akakho onamandla ukwenza lokho kuyena uthi yena unamandla okukudela ukuphila kwakhe unamandla futhi uyena abuya kuthanda kusho ukuthi unamandla kuba afe ngokwakhe unamandla futhi ukuthi athi sefile futhi abuye yena avuke futhi abuya aphila akuthabantu akubuye okay ngokubana abuya akubuyisele ukuphila kuyena unamandla ukuphila kudedele kuphume kuyena unamandla futhi ukuthi sekuphumile abuye yena akubuyisele sikhonza indoda engafani namadoda amakhulu azwa nabatyazwa emhlabeni ngoba ayanqotshwa ukufa le ndoda esikhonza inamandla ukudela ukuphila kwayo inamandla ukuyithatha ikubuyisele iyakwazi ukubeka ukuphila kwayo ife iyakwazi buye khona isifile ikwazi ukubuyisela ukuphila kwayo kuyo kala ba
engakho okwenza ukuba ukufa kwakhe wahluke kunokufa kwabantu bonke abakhona. Kukhona into echazwayo-ke lapha ukuthi uverse 4 owazinikela ngenxa yezono. Le verse mando ichaza ukuthi uJesu saka wafela. Amen. Uverse 4 to owazinikela ngenxa yezono zethu. Sithole lapho ukuthi wazinikela yena ekufeni. Manje lapha kuchaza ukuthi wakwenzelani lokho, wasinikelelani, kwakwenze njani ephumzini aze uJesu azinikele ekufeni kangaka. Amen. Nokwesabekayo kokubethaba. Wafelani, wabulawelani uYesu. Kuthiwa wazinikela ekufeni ngenxa yezono zethu. Leli gama lithi ngenxa yezono zethu lichaza ukuthini? Mana lisho ukuthi yena wenjana wengena ini ke izono wazinikela ngezono zikabana zethu. Uchaza ukuthi yena wayengenazo, wayemsulwa. Ngamanye amazwi uJesu wangadingi ukubethelwa, wangadingi ukufa, wangadingi nokuvuka. Ngoba ukufa kumenza lutho umuntu ongenazo ini na izono. Akambeke kanje ngithi wayengenazo yena ezakhe. Sebenzise leli lithi ezikabani kuthiwa owazinikela ngezono zethu. Lokuchaza ukuthi wayengenazo ini na ezakhe. Wazinikela ngezono zabanye abantu. Wafa uJesu ephambanweni ethwele izono eziningi zezwe lonke zabantu bonke abakhona emhlabeni. Wayithwele ezami, wayithwele ezakho, wayithwele ezabaphesheya kwezilwane, wayithwele ezigijwe zabangaphansi komhlaba. Izono. Wafa ethwele izono eziningi zabantu bonke emhlabeni wonke. Ngamanye amazwi wathatha konke ukungalungi kwethu. Wathatha zonke izono esenziwe yimina nesezokwenziwa ingane ezozalwa ngoJanuwari ngonyaka omusha. Wazenza kwaba ngezakhe. Ma ukwenzelani lokuna ukuze afe wasithi wayengena kufa enjani na? Sengitshela into, wasithathelani uJesu izono? Wasithatha izono zethu wazenza kwabana ngeza ukuze akuzwe naye ina ukufa okusahlulayo thina. Ngithe mina lendlini thina sifa ngoba ukufa kunamandla kunathi, sifa ngoba ukufa njana kuyasehlula. Wafuna ukuyizwa lento ukuthi ukufa kunjani, kuzima kanganani ukufa, ibuphi ubuhlungu obukhona ekufeni. Wathatha konke ukungalungi kwethu wakwenza kwaba sengathi kwakungubani okwakhe. Ngamanye amazwi uJesu wazihlanganisa yena nobubi namacala nezono zethu. Walithatha icala okungesilona elakhe uYesu, walithwala
wathwala icala engesilone lakhe. Lithi iBhayibheli wazinikela ngezono zethu. Okay ma'am. Angifuna ngizwa nini? Funa ukwazi nini ukuthi wazinikela nini? Wazinikela esawathathile amacala ethu noma wazinikele engakawathathi? Wazihlanganisa uJesu nezoni. Walithwala icala okungesilona kabana elapha. Walithwala wazinikela ngezono zethu. Uma ngabe ayenzanga lento ngaba akekho noyedwa umuntu osindiswayo. Sisindiswa ngoba uJesu nyana wazinikela esiphambanweni ngenxa yezono zethu. Sisindiswa ngoba uJesu Kristu wawathwala onke amacala kabani na engenawe namacala. Ngakho ukufa kwakhe kwahlukile kanjani ngoba kunamandla ukusikhulula thina ezonweni. Wasangena nakhuleka sangena kusindiswa. Noma uJesu wafika emhlabeni wazalwa intombi uMaria. Yes, wabetha esiphambanweni. Uma yenzeka lento bethi makahlike kuza ngaphi sasingena kusindiswa thina. Amen. Lapha futhi kulamavesi ikhona lapha sithola khona ukuthi yayini injongo kaNkulunkulu ngokuthumela uJesu Kristu emhlabeni. Yayini injongo kaNkulunkulu ngokunikela ngentotshana yakhe ayizele yona yodwa. Amen. Lapha sithola futhi ukuthi yayini injongo kaJesu ngokufela kwakhe esiphambanweni. Kwakungokuba asikhulule thina emandleni. Alo mhlaba esiboshwe nguwo uMambo Baba. Le verse ithi owazinikela esiphambanweni ngenxa yezono zethu kuzamnyana asaphule kulelizwe elibi nelonakeleyo lamandla. Okwentando kabani na kaNkulunkulu. Kwabuyintando kaNkulunkulu kuba uJesu asifele ukuze njani na sikhululwe. Kwabuyintando kaNkulunkulu ukuthi sikhululwe ezonweni. Kodwa ingekho enye indlela esingakhululwa ngayo. Kwafanele kwehle ubana indodana yakhe ize la izosifela. Uma ngabe ayivumanga yanqaba sasingena kusindiswa. Thina ngokwemvelo siziboshwa zaleli lizwe siphila kuzo. uJesu weza lapho uba asikhulule emandleni alomhlaba esiboshwe uwo. Enkosini lelizwe enguSathane. Le verse ke ichaza ukuthi bonke lokho esesibalile sikhuluma ngakho kuyintando kaNkulunkulu. Okay masala. Ichaza ukuthi manje. Ichaza ukuthi akwenzekanga alikho iphutha ekuphetheleni kabani na uKayini. Alone. Yinto eyisehlelweni kwakufezeke intando kwabani na kaNkulunkulu.
kuyintando kakhulu. Laphana ensimini yaseGetsemane siyafunda ukuthi uJesu lapho ekhuleka wathanda wathi Baba uma kungenzeka Amen. asidlule lesi sitho Amen. kepha kungabi ngokuthanda kwami kodwa ngokwakho. Amen. Nempela uNkulunkulu wawuzwa lo mkhuleko kaJesu wangayenzi ekaJesu enena intando wenze kabani na eyakhe. uJesu wakhuleka eqethi Baba masidlule lesi sitsha kini kodwa akungabi ngokwentando kabani na eyami. Wakhombisa ukuthi naye unayo ini na eyakhe intando. Lapha wayesifundisa ukuthi la ekholweni mamngubani la enkonzweni kulandelwa ekaNkulunkulu ini na yize ubone ukuthi uyofa la. Kodwa uma ukuthi kuyintando yakho kubuyofa hamba iya lapho. Amen. Into efunakalayo kufanele kufezeke kabana eyakhe kuba uNkulunkulu intando. Amen. Ngempela yilo kwayangolentando uJesu wasiphuza isitsha esibabayo solaka bentukuthelo kababa uNkulunkulu namandla onke. Leyo ntukuthelo iyayiqondene nezono zabantu. Nawe imazi uNkulunkulu lolu swazi ashaya ngalo uJesu Kristu uswazi induku ayemele kuNkulunkulu ashaya abantu abanjani na abayizoni. Lesi sitsha isitsha solaka lentukuthelo kaNkulunkulu uNkulunkulu ayesimesela kuba ajezise bonke abantu abenza izono. Wasithatha uJesu kuba kubo yena uzothola uJesu. Manje ukukhululwa kwethu emandleni alelizwe kuyintando kaNkulunkulu. uNkulunkulu mzalwane akathandi ukubona uhlelo isigcila usibosha ugilazwa izono. Akathandi uNkulunkulu ukubona abantu bakhe bezigcila beyiziboshwa zokwenza ungalungi. Wathi uma lento nje nakuza sikhulule kuloko ukuba singabe sona. Ukukhululwa kwethu emandleni omhlaba kuyintando kaNkulunkulu. Akathandi uNkulunkulu ukubona umzalwane wakhe phezulu ehlizolo. Ngoba yona anto le eyahlisa uJesu ezulu ukuze azokhuluma kuba kungakhona umuntu osesiboshwa udlizo noma ungasazithandi ngoba uyisiboshwa wenza izinto ongasazithandi ngoba uyisiboshwa. Isiboshwa themba umuntu owenzisa izinto angazithandiyo. Umuntu ocilazekile oyicila sowenza into angayithandi. Futhi lapha into engitholayo ngizwa ukuthi uNkulunkulu athanda ukuba sijwayelane nezinto zasemhlabeni noma zomhlaba. Kuba lapho kuthiwa owasinikela esiphameni ngenxa yezinto ukuze asaphule kuleli zinye na elibi nolonakeleyo
lamanje. Amen. Kusho ukuthi akathandi uNkulunkulu ukuba sijwayelane nezinto ezimbi zalapha kuphela emhlabeni, sijwayelane noma sisenze noma sihambisane nazo abantu balomhlaba. Siyakwenza kodwa leyo nto Themba hayi senza into angayithandi ubani na uNkulunkulu uthi simkhonzayo. Amen. Ngamanye amazwi kusho ukuthi siyaphikisana nentando kabani na kakhulu, asenzi nje ngoJesu ukuthi noma into esingayithandi thina ukuba yenzeke sivumele ukuthi kodwa uNkulunkulu ushilo ukuthi asiyiyeke lento. Ngizwe nje noma singathandi thina ukuyiyeka leyo nto kodwa sithi ngoba uNkulunkulu unjani na ushilo ukuthi asiyiyeke, siyiyeke leyo nto. Siziyekeni izinto uNkulunkulu ezikhonjwe ubana uyena ukuthi akazithandi, akamfuni umzalwane ayenze, ayiyeke umzalwane loyo nto ngoba uNkulunkulu ushilo. Noma yena akaboni kanjalo kodwa ngoba uNkulunkulu unjani na ushilo, iyeke leyo nto. Asho ngayo uNkulunkulu ukuthi akafuni owazinikele ephambaneni ngenxa yezono zethu ukuze asaphule. Igama elisho ukwaphulwa lisho ukukhululwa, ukuze asikhulule emandleni alomhlaba. Ukuze singabe sabazigqila zaleli lizwe, singabe sabayizigqila zokona, singabe izigqila zokusetshenziswa abantu bese zenza izinto ebesizona, sibe zigqila zabanye abantu. Mabe sibe izigqila zikaNkulunkulu zokwenza into ethandwa ngizwela ngizwe mama, masingabe izigqila zokwenza izinto ezithandwa ngabantu, masibe izigqila zokwenza into ethandwa ubana nguNkulunkulu. Afezeke kaNkulunkulu kweyethu impilo. Kukhona into eshiwo nguJakobe lapha kuJakobe chapter mphumele. Kukhona mama into eshiwo nguJakobe lapha kuJakobe 4 verse 4 uthi lo othandayo kulomhlaba esekhuluma kanje nomu uyisitha sakhe. Lithi lo othanda lomhlaba efunda ngawo ukuthi uNkulunkulu uJesu wasinikele phambaneni ngenxa ukuze asaphule kuleli lizwe. Engithi uNkulunkulu akathandi ngokuba sijwayelane sihambisane nezo nomhlaba. uJakobe uthi lowo othandayo ke leli lizwe yena uyisitha sikaNkulunkulu. Fundela nje verse 4. Lo awuthandayo umhlaba, ngizwe namhlanje, lo awuthandayo memdlovu umhlaba makazi namhlanje ukuthi uyisitha. Mhlawumbe ningangichazelanini ukuthi yini isitha? Ngazeleni yini isitha? Ngithi nina lo awuthandayo lo mhlaba, akusho mina kusho uJakobe, uyisitha kaNkulunkulu. Ngichazeleni ukuthi yini isitha? Usuke ethini uma umuntu ethi umpilo isitha sami? Ananazi. Umuntu usondayo ufuna ukubulala. Konko ukuqamba thina. Umuntu osondayo, umuntu osondayo efuna ukubulala. Isitha yinto emelene nawe. Nilizwa kanjani? Umuntu onyani? Umuntu olwayo nawe. Umuntu omelanayo nawe. Umuntu omelana nezinto ozishoyo, umuntu omelana nezinto njani ozenzayo.
ngamanye umuntu ongavumelani nobani na nawe, ngamanye amazwi ngumuntu okuphikisayo othi akwenza ukuthi athi cha ngenziwa ngenziwa kanje Satan. Okay, kusho ukuthi lapha uma kuthiwa masingahlelani nalomhlaba, singahambisani naye, singawuthandi, ngiwuthanda mina kusho ukuthi ngiyamelana nobani na noNkulunkulu, ngiyamphikisa uNkulunkulu kulento kuba ngenza lento athi ayingenziwe, ngisitha. Kusho ukuthi ngiyaxabana uma ngenza into uNkulunkulu angayithandi, kusho sengixabane nobani ithemba na noNkulunkulu. Angize ngileta athi nisho kusho ukuthi sengiyalwa. Yes. Kusho ukuthi mina ngena sengiyalwa nobani noNkulunkulu. Funa kuthoma sokuthola. Ngithe uJakobe chapter 4 verse 4. Jacob chapter 4 verse 4. Ziphingi anazi yini ukuthi ukuthanda izwi kungubutha kuNkulunkulu. Uthi ziphingi anazi yini ukuthi ukuthanda inani izwi kungubutha kuNkulunkulu. yini izwi na kusho izinto zalomhlaba, hayi ukuthi ukuthanda le ndawo yaseHamadini. Kusho ukuthanda inani izinto zokuba na zaleli lizwe, uthanda izono ziphingi. Lokho akusho izinto ezinhle, umuntu othiwa iphinga mlona igama elihle lelo, uthi ziphingi. Abantu abathanda izwe lapha babizwa ngokuthi bayina iziphingi, baphinga noNkulunkulu, baphinga nelizwe. Umuntu othanda izwe kusho ukuthi niyangi ngiqhathama umuntu iphingi ngumuntu onjani emanje nama ngubani na, umuntu othanda uNkulunkulu abe yathanda futhi lo mhlaba. Umuntu ongazazi yo lale ngamntaka baba namhlanje nqunu kethinta yona uthi lena yelo zole khetha into enjani impilo na eyodwa. Mothanda uNkulunkulu thanda yena yedwa, mothanda izwi miyeke uthixo uNkulunkulu akafuni ukubhanga. Igama lisho ukuphinga, lisho umuntu obhangayo. Kanti angichazele nini? Lisho umuntu oshatileyo, onomuntu wakho ngokusemthethweni. Lisho umzalwane wakho obhadiswa wavuma uYesu, usenendoda ashade nayo, engubana enguye, kodwa usiyayishiya le ndoda. Uyishiya ngoba kayizwa kahle ayimanelisi. Zafuna abanye amadoda ecaleni zikhona iphinga ekholweni. Abantu abaphinga noNkulunkulu bayibophinga noSathane. Lapha ngisakhuluma ngokwenyama, ngokuphinga kwesifazane nosilisa ngokwenyama. Sikhuluma nokuphinga noNkulunkulu, khonza uNkulunkulu ngala uyokhonza omunye uNkulunkulu mpumpu. Phingi anazi yini ukuthi abathanda ini na izwe bayini. Ziphingi anazi yini ukuthi ukuthanda izwi kungubutha kuNkulunkulu na. Ziphingi anazi yini ukuthi ukuthanda izwe kubutha kubani na kuNkulunkulu na. Yebo, ngakho lo othanda ukuba ngumhlobo wezwe umi eyisitha sikaNkulunkulu. ngakho lo othanda ukuba abe umngane akhe umngane nana ajwayelana nelizwe bilo kuyini Isitha sikaNkulunkulu. sikhuluma ngento ngathi wona awonanga ngalutho, hlalwa ngama ngolutho mina kanona wakho umngane nelizwe. Athi uNkulunkulu ungabakho umngane, ungaboshelwe ejokweni linye nabangakholwayo, wena uzibhanka uzibophise kanye nawe. Wakho umngane ubabangana nomuntu ongakholwayo.
kube isitsha sikaNkulunkulu kanti engelutho. Wait butami. Awungifundele leli ngifuna ukuzwa lethini ngalelo. Angilizwa kahle leli. Angifundele leli. Angilizwa kahle. Ngathi angilizwa sesingaka. For verse 4. Verse 4. Bantu abangathembekile. Aw. Lela litheni? Igama lisho kuphela ngaphambi lisho na lisho umuntu onjani na ongathembekile. Lisho leli bantu abanjani na abangathembekile. Yebo. Abahluka uNkulunkulu. Abe. Yo. Chin Pontin. Ay, liyathetha nyani. Liyathetha niyalizwa kodwa. Lithi bantu abanjani? Abangathembekile abanjani na? Abahlubuka ubani na? uNkulunkulu. Ungathi wena uyena umhlubuki. Awusho umziki. Umhlobo wami Jesu. Philo ngayena. Baningi bantu abangathembekile. Abahluka uNkulunkulu. Bantu abahlubuka uNkulunkulu. Yeah. Anazini ukuthi bayizitha zikaNkulunkulu laba abadlala umthwalo. Awuphinde udabe. Bantu abangathembekile abahluka uNkulunkulu. Anazini ukuthi bayizitha zikaNkulunkulu laba abadlala nabomhlaba. Yalizwe kodwa ngomdluli eBhayibhelini. Anazi ukuthi bazitha zikabani na? Laba benze njani na? Abadlala nabomhlaba. Ake ngichazelele ke manje lokudlelana. Phela siphuma neke sizingana mami kubani? Phumza. Ake sizweni leli lisho uthi kukwenze njani ukudlelana? Usukwenze njani umuntu bethi bekuthiwa abantu basuke benzana abantu bethiwa bayadlelana? Uthutuzile abantu abasuke bezizinto ndawonye. Lisho njani? Go. Nguba. Abantu abakholwayo basebenza izinto nabangakholwayo. Abantu abakholwayo nabangakholwayo besuke behlanganyela
nabangakholwayo benze ina ukusho lokho ngoba phela lapha kuphathwa niyangezwa kuphathwa abane na abomhlaba zazinzima bhuti Mthembu izinto ebandleni masengini yazi abazalwane laba balobelayo lokho zane uJacob kodwa la kukhona abanye ababezwe ukuthi bayiziphingi ubabezwe ukuthi khona abazalwane abangathembekile ngoba bahlanganyela nabanjani na kusho ukuthi abantu laba abakholwayo bamkhoza uNkulunkulu ngalo kodwa futhi babuye banyana bayohlanganyela nabanye abantu abanjani na benze izinto ezithile nabo benze gogo lokhu kusho ukuthi benza lezi zinto ezenziwa yilaba abakholwa laba uyaliyasuka ikholwa liye kumuntu ongakholwayo lihlanganyele nayo lezi izinto ezithizeni nayo azi kahle ukuthi azifunakali ngala lalelani ngentembe lezi zinto azenza ngale naloya izinto angazenzi mayingala ukuzazenza uyaphuma ngale ayekulo ongakholwayo uyathi ukuthi ngala lento ayivumelekile ukuba ngiyana ngiyenze ukuze ngiphumelele ngiyenze ahambe ngiye kumuntu onjani na ongakholwayo ngoba uyayenza yena lento engavumelekile na phela ngeke ungishiye uma ungaqondi ngale ndlela uyufuna umuntu omazi ukuthi yena uvumelekile kuba ayenze lento lo ongala ngoba akavumelekile uzomenza yana uzomshiya into angayifuni ke manje ixabana noNkulunkulu ile yokuthi awumshiyanga yena Tata lepresi sikambeni mfana bantu abangathembekile abahluka uNkulunkulu nazini ukuthi bayizitha zikaNkulunkulu laba abadlelana nabomhlaba umuntu othanda ukudlelana nabomhlaba uphenduka isitha sikaNkulunkulu yazi leli gogo elisho ukuphendula lisho kade lo muntu right seniyazi ukuthi indaba yakhe isibhekene nemenzo na yonakala manje ukuthi wasuke wadlelana ngamanye amazwi uthemba lo muntu useyonile impilo kabana impilo yakhe kade le ndlela kade ihamba iyona ndlela kade enza abe umngane kaNkulunkulu angabe isitha manje mase ishele indlela esihamba useguquka manje seyigatsha elonakeleyo kade igatsha eli yini nitholayo lapha na lapha kule no John 10 uyafakaza ngale ndaba kaJacob First John chapter 2 verse 16 verse 17 nawe uyafakaza kodwa ngosayifunda khona sohamba yini esibonayo impilo lapha na sibona ukuthi thina esikholwayo thina esingabalandeli benkosi uJesu Kristu akafuni uNkulunkulu kuba abantu bakhe bajwalane nabomhlaba siyakwenza lokho kodwa abazane eqinisweni into senza into uNkulunkulu anganjana lokho kuyasiguqula kuba sibe sitha sakhe yini uNkulunkulu kanti ayifunayo na ufuna ukuba laba abangabakhe bahlukane nabo baphile impilo engcwele ukufa kukaJesu ke bazalwane sengihlala phansi wayivuka le ndlela yokuba kwenzeke lokhu engikhuluma ngakho bese zothi verse yokugcina yesihlanu siyakhonjuzwa lapho ukuthi lo msebenzi omkhulu kangani noma ngalisayo awenzileyo inkosi yethu uJesu Kristu akuwona umsebenzi odlulayo kodwa umsebenzi ominjalo kuzibe ngona phakathi naphakathi ngoba nobukhosi bakhe uYesu Kristu bubukhosi bunjani na obunjalo bungona phakathi naphakathi zisuke zizinzima izinto ebandleni
uma senjengalokhu uJakobe lapha echaza abantu sebemshiya uNkulunkulu. Igama lisho umshiya lapha lisho umhlubuka. Uhlubuka kwindlela eziningi ke ezwini lenkosi. Ngoba igama lisho ukuhlubuka lapha mamngubane lisho ukuhlubuka ezwini. Ukuhlubuka okukhulu phumzile okhona lapha emhlabeni akusikhona lokho esikubhekileyo. Ukuhlubuka kuphi na ezwini kaNkulunkulu umuntu angahambi ngokwezwi lwaNkulunkulu, angalenzi angashumeli ngokwezwi kaNkulunkulu, angaligcina liphikise izwi kabanali kaNkulunkulu. Uhlubukile. Ukuhlubuka okukhulu okhona emhlabeni emakholweni ukuhlubuka ezwini likaNkulunkulu. Umuntu aliguqula aliphambanise alihumushe ngenye indlela. Sengima lapho usho ukuthi ke sesizobonana ke enkonzweni elandelayo uma uThixo esifuna.